Bound to Cebu sa Taning Pump Boat Tumaya. Touchdown. Saan yung lugar natin rin? Touchdown to Buran, Cebu. Sige kami Maya, biyahe to San Remigio. San Remigio, Bugo, Taboylan, then Tuburan. Sakay na po may palulong sa Astoria. Sadya ni biyahe Tour Cebu. Kapoy sa ng biyahe na mo ni Papa kay kuan mi 9 o'clock in the morning, biyahe mi from Esperanza Masbate to Maya. Then 9, then 12 naabot mi sa Maya. Then nakasakay mi og bus to Lugo. Agi mi daghan sa Remigio, Bugo. Kuan ba commute. Best commute for today ni. Pag-abot na mo sa Tuburan, sakay mi Corominas to Asturias. I think Asturias to Kuala. To Balamban. I think pwede namin mag-tricycle dito to Pita. Medyo kapoy sa dagbiyahe pero okay, lingaw ra sa at least. Touchdown sa Tuburan. Pagkakargang Corominas kay Flatan. Hi guys, touchdown Balamban. Grabe ang biyahe guys. So Maya to Esperanza to Maya, 800 pesos. Then Agimik San Remigio, Bugo, Medellin, Taboylan, Tuburan. Naugmig Tuburan, sakay na po ni pa Asturias, diretso na dari Balamban. So mo na diretso ng biyahe. Kapuya, ay! That's all for today guys. It's a Tour Cebu. Mama Chup Chup.